Arestado sa buy-bust operation ang upat ka illegal nga ga-refill og namaligya og liquefied petroleum gas o LPG dinha sa Cebu. Ug sa Maguindanao, upat ang naangol sa bag-ong bakbakan sa duha ka paksyon sa Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kana ug uban pang police reports gikan kang Ian Melesio sa The Freeman Banat News. Nadakpan sa buy-bust operation ang upat ka mga lalaki nga gikatahong illegal nga garapil og namaligya og LPG sa barangay Tunggo sa San Fernando, Cebu. Nakuha gikan sa ila ang daghang mga LPG containers og refilling paraphernalia. Wala daw sila napakita nga lisensya o permit para mag-refill og mamaligya og mga LPG products. Gipaslak sila karon sa San Fernando Police Station tungod sa paglapas sa LPG Industry Regulation Act. Samtang dito sa lungsod sab sa Uslob, gidakop ang usa ka barangay konsehal ug ang matod pa iyang runner human nakuhaan sila og shabu. Hinuon, street level pa daw ang duha. 16 ka mga paketing gidudahang shabu ang nakuha gikan kanila nga dunay street value nga 6,000 pesos. Pero dito sa Iloilo, kapin 2.4 milyon pesos nga gidudang shabu-sab ang nasakmit sa managlahi nga operasyon. Duha ka high value individuals ang nakuha og drogas sa lungsod sa Estancia. Laing duha sab ang nadakpan dito sa lungsod sa Calinog. Hoy! 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 Samtang dito sa Sharif Saiduna, Mustafa sa Maguindanao, niulbo na sab ang binakbakay kagahapon sa Udto. Ang nagka-enkwentro duha ka mga paksyon sa Bangsamoro Islamic Armed Forces sa MILF. Nakuhaan pa og video ang binayloay sa buto. Dali sab nga niresponde ang mga sakop sa 34th Infantry Battalion ug napahunong ang kagubot. Sa inisyal nga report, tagduha sa isikahabig ang nangaangol. May lang nga walay sibilyan nga napagan. Niadtong adlaw nga Biyernes, Pebrero 27, unang nagka-enkwentro ang duha ka grupo. Mao nga daling nag-convene ang MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para hangyon ang duha ka grupo nga respetuhon ang Ramadan. Kapatid, para sa 1PH, Ian Melesio gikan sa The Freeman Banat News.